سلام و درود بیننده عزیز، وقت بخیر. خبرهای تاجیکستان و جهان را امروز 14 می من مومین احمدی تقدیم میکنم. سرخط خبرها. پلیس روسیه میگوید مهاجران را نه در جای کار و نه در جای استراحت و فراغتشان آرام نخواهد گذاشت. میان مرگ و حیات بیش از 72,000 خانواده در تاجیکستان در منطقه های زیر خطر زندگی میکنند. میارن مجبور میخرن همی زمینه میان خونه کنده زندگی میکنن. آب بوده است، این همه جزیر شده است. و به دنبال این درباره یک ساعتی دستی داماد پرزیدنتی ازبکستان گزارش میدهیم که نزدیک به 2 میلیون دلار نرخ داشته است. در روسیه پس از افتادن اتوبوس در داخل یک رود که راننده‌اش تاجیک بود، دوباره حمله های لفظی در جامعه روسیه ضد مهاجران زیاد شده است. اخیراً دادگاه سنت پترزبورگ جهانگیر خلیلوف رهبر شرکتی که راننده تاجیک در آن کار میکرد بازداشت کرد. او زاده آذربایجان است. خلیلوف را با آن ایبدار میکنند که رحمتشاه قربانوف راننده تاجیک را استراحت کافی نداده است و شاید بیخوابی سبب صدمه اتوبوس شد که در آن 7 نفر هلاک گشت. حالا این حادثه باعث پیشنهاد منع کار مهاجران در نقلیات‌های جمعیتی و تفتیش و سنجش مهاجران در چند منطقه‌های روسیه شده است. میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد. در یک انبار سبزوات در دیمیتروی مسکو پلیس بیش از 40 مهاجر را بازداشت کرده است. در این رید کارمندان وزارت کارهای داخلی را نیروهای گواردی روسیه همراهی می‌کردند. در نتیجه سنجش مقامات امنیتی 42 مهاجر را که بدون پتنت کار می‌کردند پیدا نمودند. پلیس همچنین معین نموده است که اکثر آنها پس از انجام مهلت بود و باش روسیه را ترک نکردند. مقامات حفظ حقوق یک مهاجر را جریمه بسته است. حالا آنها را برای اخراج آماده می‌کنند. ریدها علیه مهاجران نه تنها در ساختمان‌ها، بازارها و انبارهای سبزوات صورت می‌گیرند، در مؤسسه‌های تفریحی نیز تفتیش شهروندان خارجی ادامه دارد. همین طریق پلیس در کلوب‌های شبانه تیومن 18 مهاجر به گفته‌اش غیر قانونی را بازداشت کرده است. در این باره از ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خبر دادند. سندهای این مهاجران برای بررسی مسئله اخراج به دادگاه فرستاده شدند. پلیس تیومن گفته است که چنین ریدها را ادامه خواهند داد. در همین حال در مسکو نشر اعلان با نوشتجات تنها برای سلاویان‌ها را منع کردند. نسبت مؤلفان چنین اعلان‌ها جزای جنایی پیش بینی می شود. در این باره سامانه دادگاه مسکو خبر داده است. طبق قرار دادگاه ناحیه سانتسیفسک، نوشتجات تنها برای سلاویان‌ها غیر قانونی بوده، به اساسهای ترتیبات مخالفت و منافع جمعیت و دولت را ویران می‌کند. دفتر مطبوعات دادگاه‌های مسکو گفته است به این مضمون جای دادن اعلان‌ها جزای جنایی را در پی دارد. در اولی سال دادگاه دراگومیلوی مسکو 3 اعلان را در شبکه اجتماعی و کانتاکت که در جایهای خالی تنها سلاویان‌ها را به کار می‌گرفتند ممنوع کرد. در اعلان‌های مذکور در نانوایخانه، ساختمان و مغازه لباس کار پیشنهاد می‌شد. مؤلفانش تاکید نمودند که آنها تنها کارگران اقوام سلاویانی را جستجو می‌کنند. برنامه را با خبری از تاجیکستان ادامه میدیم. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که 10,000 نفر در این کشور زیر خطر سیل، سنگریزی، ترمه یا فرو رفتن زمین زندگی می‌کنند. مقامات به ساکنان این منطقه‌ها هشدار داده است و نقشه کوچانیدن آنها نیز در نظر است. گزارش همکارم برای سفید در این باره است. زیاده از 1200 منطقه در تاجیکستان زیر خطر آفت‌های طبیعی اعلان شدند و آنها سیل آبخیزی، بهمن یا ترمه، یرچ سنگریز و فروروی زمین تهدید می‌کند. با گفته کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی، در این منطقه‌ها 72,000 خانواده یا 400,000 نفر زندگی دارند که باید به جای دیگر کوچانده شوند. نقشه میانمولتی متشکلانه کوچانیدن مهاجران اکولوژی برای سال‌های مثال اینا میانمولت که قبول شد سال‌های 24-26 تصدیق شده است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای در مجموع باشد در این 3 سال 525 خواجگی پیش بینی می شود. گفته می شود این تعداد از شهروندان در سال‌های گذشته ضمن بنیاد خودسرانه منزل ساکن منطقه‌های خطرناک شدند. حالا تقسیم زمین برای ساختن مسکن با نظرداشت خطر منطقه‌ها عملی می گردد.
дар ҷумҳурии тоҷикистон дар як даврае буд ки тақсимот ин солҳои 90 гӯем тақсимоти замин дар ҳама ҷоҳо амалӣ карда шуд. яъне ки аксарият мардум хонаҳои худсозам карданд, яъне ки бе иҷозати ҳамин мақомотҳои дахдор рафта хона сохтанд ва нигоҳ накарданд. ғайриқонунӣ гуфтан мумкин аст. рафта хонаҳошонро дар ҳамун мавзеъҳои хавфнок сохтанд. ҷои селраҳа буд. вале баъзе шаҳрвандон мегӯянд мақомоти маҳаллӣ аз бунёди хонаҳои онҳо дар минтақаҳои хатар огоҳ буданд ва худи мақомот ба онҳо дар ин ҷойҳо замин додаанд. мисол намеёрам хона кадесиан ҳаминҷо мумкин нест 20 метр ақаллан дур бошанд мардуми моро меёранд ҳаминҷо ҷо мекунанд зиндагӣ мехоҳанд бикунанд бечора ки ҷо надоранд ки ҷо бураванд меёранд маҷбур мехаранд ҳамин замина меоянд хона карда зиндагӣ мекунанд ина об бурдеста ина ҳама ҷазир шидеста. мақомот мегӯянд ки барои кӯчонидани сокинон аз минтақаҳои хатар ба онҳо дар дигар ҷой қитъаи замин ва қарзи боимтиёз дода мешавад, вале сокинон бар инанд ки тавони бунёди манзил дар минтақаи дигарро надоранд, аз ин рӯ талош мекунанд аз манзилҳои феълии худ накӯчанд. бар пояи омори расмӣ соли гузашта ҳамагӣ 225 оила ба минтақаҳои амн кӯчонида шуданд. дар соли 2023 дар офатҳои табиӣ дар тоҷикистон 51 нафар ҷони худро аз даст доданд. зиёни молӣ қариб 560 офат ба аҳолӣ ва иқтисоди кишвар 76 миллион сомониро ташкил додааст. тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ шумурда мешавад ва осеби ҷонию молӣ ҳар сол рӯ ба афзоиш дорад. идомаи барнома. додгоҳе дар қазоқистон ба парвандаи вазири собиқи қазоқ ки дар қатли занаш айбдор мешуд нуқта гузошт. ин парванда дар қазоқистон ва бисёре аз кишварҳои минтақа ҳамчун як намунаи хушунати хонаводагӣ ва қатли зан бо дасти шавҳари мансабдораш таваҷҷӯҳ ҷалб кард. дар осиёи марказӣ ба ҳисоби созмони милали муттаҳид соле то 400 зан дар пайи хушунати ҳамсар кушта мешавад. ҳамкорам хиромон бақозода гузориш медиҳад. вазири пешини иқтисоди қазоқистон барои қатли ҳамсараш ба 24 соли зиндон маҳкум шуд. давоми 7 ҳафта ҷараёни мурофиаи додгоҳӣ ба таври зинда пахш шуд ва бисёриҳо гуфтанд ин барои президент ҳам як санҷиш аст ки ӯҳдадориҳояшро барои таъмини ҳуқуқи занон иҷро кунад. додгоҳ қоандиқ бишимбоевро дар шиканҷаву куштори ҳамсараш Салтанат Нукеноваи 31 сола айбдор эълон кард. ман эътироф мекунам ки ӯро ба рӯяш ва дигар ҷояш задам, вале ман намехостам ӯро бикушам. намедонистам ки як торсакӣ метавонад боиси марг шавад. 9 ноябри соли 2023 Бишимбоев дар дохили тарабхонаи оилавии онҳо ҳамсараш Салтанат Нукеноваро бераҳмона латукуб карда аз мӯи сараш кашида ба дохили утоқе бурд ва чанд соат баъдаш Салтанат ҷон дод. мо чунин як ҳукмро интизор доштем. мо дар ҳамин ҷо нуқта мегузорем. ин муҳлати кофӣ аст. дар 24 сол ӯ 68 сола мешавад, ки баробар ба ҳукми абад аст. додгоҳи Бишимбоевро бисёр ҳомиёни ҳуқуқ паёми ҳукумат барои хатми беҷазоии элитаи Қазоқистон дар баробари хушунат нисбати занон меноманд. бисёр вақт дар Қазоқистон хушунати хонаводагӣ беҷазо мемонад, бахусус барои афроди шиносдору сарватманд. ба ҳамин хотир ҳам таваҷҷӯҳ ба ин қазия хеле зиёд буд. парвандаи додгоҳӣ боиси он шуд ки хушунати хонаводагӣ дар қонунҳои Қазоқистон ҳамчун ҷиноят сабт шавад. дар ин бахши барнома гузорише дорем дар бораи як соати дастии швейтсарӣ ки дар бозор наздик ба $2 миллион нарх дошта соҳиби он ходими давлатии Ӯзбекистон аст. ин чӣ соат асту чӣ гуна як коргари давлатӣ тавонистааст онро ба даст орад? ҳамкорамон Шаҳлои Гулхоҷа натиҷаи таҳқиқоти бахши ӯзбекии радиои Озодиро тақдим мекунад. муовини раиси хадамоти амнияти президенти Ӯзбекистон Отабек Умаров ҳамроҳ бо ҳаводорон ба тамошои қовозмоии ниҳоии ҷоми Осиё дар миёни футболбозони то 23 сола шитоб дорад.
парвози чартери ҳавопаймои Аэробус 330 ки Федератсияи футболи Узбекистон ташкил карда буд, 3 май аз Тошканд ба Қатар ва рӯзи баъд ба Тошканд баргашт. нархи миёнаи иҷораи як соатаи чунин ҳавопаймо ба $18,000 баробар аст. ҳамин тариқ андозсупорандагони Узбекистон барои ин парвоз тахминан $5 миллион пардохт карданд. оё шумо медонед ки як мусофири ин ҳавопаймо метавонид соати дастиашро фурӯхта маблағи онро барои пардохти 4 парвози чартерии шабеҳ масраф кунад? кист ин мусофир? ин мусофир домоди хурдии президенти Узбекистон Отабек Умаров аст. кист ин мусофир? ин мусофир домоди хурдии президенти Узбекистон Отабек Умаров аст. дар акси фейсбуки дида мешавад ки Отабек Муҳаммадалиевич соҳиби соатест ки қариб $2 миллион нарх дорад. соати ходими давлати Отабек Умаров ки аз ҳисоби андозсупорандагони оддӣ маош мегирад ба $1,880,000 баробар мебошад. ин маблағ ба нафақаи 32,932 бознишастаи узбек баробар аст. чӣ гуна як ходими давлатӣ аз ҳисоби маошаш чунин соат харидааст? зимнан соати Ричард Миллиап Феррари як намунаи нашри маҳдуд аст. дар рӯи олам ҳамагӣ 150 нусха аз чунин соат тавлид шудааст ки нархи он тахминан аз $1,800,000 то $2 миллион аст. Breaking with our established stylistic codes but faithful to our identity and spirit. блогер Санҷар Хоҷа суол мекунад ки аз кадом ҳисоб домоди президент соҳиби чунин соат шудааст? оё он дар эъломияи ӯ сабт гардидааст? оё андоз аз ин харид пардохт шудааст? на Умаров ва кадоме аз мақомдорони узбек ба блоги Санҷар Хоҷа вокуниш накарданд, вале корбарони шабакаҳо шарҳи зиёде нашр намуданд. ба фикрам ман камбуди бюджети кишварамро ёфтам. шояд шарикони хориҷӣ ин соатро тӯҳфа карданд. баъзе корбарон мегӯянд ин гуна тӯҳфаҳо шаҳодати ришваситонӣ аст. бахши узбекии радиои озодӣ маълумот надорад ки кай ва дар кадом ҳолат домоди президенти Узбекистон соҳиби ин соати гаронбаҳо шудааст. вале Озодлик чандин дафъа даст доштани Умаров ва наздиконаш дар муомилаҳои шубҳабарангезро собит кардааст. ба виҷа дар таҳқиқоти ахири Озодлик сухан аз як ширкати беному нишон меравад ки дар воридоту фурӯши гази табиӣ ба маблағи $100 миллион нақш дорад. ин ширкат моли наздикону хишовандони Умаров аст. ширкати шумо аз Туркманистон ҳам газ мехарид? мо 2 сол ин ҷониб кор намекунем. вале пеш доштед чунин доду гирифт? бале доштем. кӣ медонад, шояд соати Ричард Милли аз ҳисоби фоидаи чунин доду гирифт харида шудааст. با وجود مخالفت و اعتراض 10,000 نفر و درخواست سازمان‌های حامی حقوق، وکیلان پارلمان گرجستان قانون آگنت‌های خارجی را قبول کردند. خوانش سوم و نهایی طرح بحث برانگیز روز 14 می برگزار شد. 84 وکیل گرجستان بعد طرفداری از آن رأی دادند. 30 نفر مقابل برآمدند. طرح قانون را حزب حاکمی آرزوی گرجی پیشنهاد کرد. ناراضیان آن را با قانون آگنت‌های خارجی در روسیه شبیه دانستند. 10,000 نفر چند هفته علیه پذیرفته شدن طرح در تیفلیس اعتراض کردند. مقامات گرجستان علیه ناراضیان از آب و گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی استفاده کردند. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرده بود. حالا مخالفان میگویند با قبول این قانون گرجستان خودش را به روسیه نزدیک میکند. برنامه اخباری آزادی در همین جا به پایان رسید. شما خبرهای نوی ما رو در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام ادنکلاسنیکی و شبکه ایکس توییتر سابق پیگیری کنید. خدا نگهدار شما باد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,
Praha